Pozdrav! U ovom videu ću vam govoriti zašto Hyperliquid i druge decentralizirane mjenjačnice jedu ručak ovim velikima kao što su Coinbase, Binance i slični. Što je to novo što nam donosi Hyperliquid i slični i zašto sve više korisnika hrli prema ovima decentraliziranima kao što je Hyperliquid, Aster, Lighter ili slični. Nedavno smo imali vijest da je volumen tradanja Hyperliquida nadmašio onoga od Coinbase-a. I to je prema ovom Artemis Data, tu je sad cijeli članak, ali ovdje možemo vidjeti da se to prvi put dogodilo. Do sada su uvijek ti CEX-evi, odnosno centralizirane mjenjačnice i burze kao što je Binance ili Coinbase ili neki drugi veliki, oni su uvijek dominirali na tome tržištu i oni su imali najveće volumene i kad ste htjeli nešto tradat sa nekakvim leverageom, sa 2, 3, 5, 10x, išli ste tamo. To je taj takozvani perpetual trading o kome ovdje govorimo. Sada se prvi put dogodilo da je Hyperliquid flipao Coinbase po volumenu tradanja i sad je on prva najveća platforma odmah nakon Robinhooda po volumenu. Isto tako, Hyperliquid bilježi porast broja novih voleta i onda smo imali tu rekord, evo ako ovo povećamo, znači 9. veljače, 9.2. imamo rekord da je napravljeno 48.000 novih voleta. Što znači da je Hyperliquid postaje sve popularniji i da sve više ljudi trada na Hyperliquidu. Evo ovdje isto imamo jedan podatak koji prenosi BingX na svojim nekakvim stranicama, da je Hyperliquid 5.2. ove godine postigao isto rekord dnevnog prometa od 6,84 milijuna dolara. Šta se tu zapravo događa? Događa se to da vi više ne morate, ako želite tradat sa ili trgovat sa kriptovalutama uz pomoću poluge i raditi te takozvane perps tradinge koji su ljudima postali sve popularniji, vi više ne morate ići na velike mjenjačnice kao što je to Binance, koji su sve rigorozniji, traže vas KYC, traže vaše podatke, sve moguće i onda to se ljudima kao prvo ne žele ostavljati svoje podatke jer su uvijek u riziku. Kad god nekome ostavite svoje podatke, vi ste u riziku da će taj neko te podatke izgubiti, da će ih prodat ili da će biti, žrtva nekog hakiranja i ti podaci onda završe tamo gdje ne treba, a vi ste naprosto žrtva, jer eto, moralo se to napraviti. Pa sad se više ne mora. Kod tih decentraliziranih burzi vi ne trebate ostaviti nikakve podatke, vi se samo spojite sa walletom i vi počnete raditi. Evo ovdje možemo na DeFi Lami vidjeti isto tako da je Hyperliquid predvodnik, ali nije jedini. Evo on po volumenu, nekakvom volumenu 24 sata i volumenu u 7 dana i 30 dana vodi. Tu su neki ogromni volumeni. Ova tu stavka Open Interest, to je ukupni volumen svih otvorenih pozicija na tom marketu, tako da isto još jedan pokazatelj i evo tu Hyperliquid znatno vodi. Osim Hyperliquida imamo tu i ove neke druge, EdgeX, Aster, Lighter i tako dalje, koji isto rade značajne volumene, tako da cijeli taj prostor raste i on zapravo uzima kolač centraliziranim burzama. I ovdje isto možemo vidjeti da je Hyperliquid po prihodima isto na 3. mjesecu nakon Tethera i Circla koji su zvijezde u tom prostoru, zato što oni imaju jedan drugi poslovni model, oni svoje zaradu dobivaju od toga što su investirali u američke obveznice i onda tu dobivaju neki yield koji im dolazi od tamo, te neke kamate i prinose, a Hyperliquid zarađuje od toga što ljudi tradaju na njemu i od fijeva. Još jedan podatak koji je strašno znakovit, a to je da je porasao broj korisnika, odnosno voleta na Hyperliquidu sa 300.000 na 1.400.000. To bez $1 uloženog u marketing. Znači oni su nastali bez da su u njih investirali nekakvi VC fondovi ili nekakvi investitori koji onda kasnije obično dobiju token. U takvom slučaju taj token onda dampaju i prodaju ga i onda sruše cijenu, izvuku likvidnost van, izvuku novac za sebe i pobjegnu. Kod Hyperliquida nije to slučaj, oni uopće nisu radili na taj način, oni su sve počeli od nule, sve su počeli sami organski i vjerovali su u svoj dobar proizvod, što se na kraju pokazalo da je ispravno i da je odličan način. I poraslo im je znači bez $1 uloženog u marketing sa 300.000, mislim u prošle godine na 1.400.000 korisnika koliko ih ima sada, što isto tako svjedoči ogromnom rastu. Kad govorimo o sučeljima, sučelja, recimo ovaj drugi EdgeX, sučelja su im slična ili gotovo ista
Svi imaju tu s lijeve strane ovaj neki chart, pa tu imate padajući meni, pa možete izabirati parove i tako dalje. Tu gore možete raditi svašta. Ista vam je stvar kao i na Hyperliquidu, s time da evo isto imate tako chartove, ovdje možete birati. Ovdje si određujete koliko ćete uložiti, kako ćete si posložiti. Ja imam cijeli video o Hyperliquidu koji ću vam linkat u opisu ovog videa gdje možete vidjeti točno kako se radi s tim longovima i shortovima. I važno je tu reći da Hyperliquid ima svoj token, naravno, koje evo jako se dobro drži kroz cijeli ovaj period loših cijena i padova. On super radi, između ostaloga zato što 97% zarade od fijeva se u pravilu vraća na to da se kupuje taj token i da se brna, tako da postoji taj jedan jaki mehanizam koji radi pritisak na cijenu da ide gore. I oni zapravo rade sve dobre poteze da bi ta tokenomija dobro izgledala, da bi reputacija toga dobro izgledala, a prije svega da bi bilo odlično korisničko iskustvo, da vi ne morate više uopće ići na centralizirane burze. Ovdje možete vidjeti, postoje i ti dashboardi gdje su ljudi na Dune Analyticsu radili neke analize, koliko je udio Hyperliquida u odnosu na ostale, to se sve ovdje jako dobro vidi. Ovdje možemo vidjeti volumen tog derivativnog tradanja po raznim platformama. Evo ovdje isto vidimo da je Hyperliquid predvodi i da ponovo nekako uzima kolač ovima drugima, koliko god se javlja novih. I ovdje je nekakav pregled raspodjele stablecoina. Oni su važni zato što se sa stablecoinima rade valutni parovi, a Hyperliquid dozvoljava naravno da se sa više stablecoina radi, tako da se tu radi i trguje se i sa USDC-em, USDT-em i onda ovaj njihov USDH, to je njihov stablecoin koji je od Hyperliquida, znači ne dozvoljavaju i druge i svoje i tako dalje. I ovdje je naravno raspodjela tih stablecoina, sve to možete pratiti, ja ću vam ostaviti linkove. Ono što je još jedna ogromna prednost Hyperliquida je to da su potpuno demokratizirali tržište na način da su omogućili da svako može pokrenuti svoju burzu na tom Hyperliquidu uz pomoć Hyperliquida. Evo sad ću vam pokazati, na primjer, ako odete ovdje i kažete TradFi, vi ćete vidjeti tu pre-IPO. To znači da je neko otvorio burzu, založio je svoje tokene, bilo ko, možete to i vi, i otvorio je recimo tradanje ovim tu OpenAI-em. Znači neko trada sa ovim OpenAI-em prije nego što je on izašao na burzu. Ili na primjer sa SpaceX-om u vrijeme prije nego što je izašao na burzu. Znači neko trada s tim tokenom i već se tu formira nekakvo tržište i cijena tog tokena prije nego što je on izašao na burzu. U Jumper Exchange, aplikaciju za brižanje i upravljanje tokenima, stigle su dvije jako korisne nove funkcije. Prva je Jumper Earn, to je personalizirani DeFi alat koji ti otkriva najbolje prinose iz preko 600 DeFi prilika na 15 protokola i to sve u istom flowu bez da napuštaš Jumper stranicu. Druga je Jumper Portfolio, cross-chain pregled svih pozicija i zarada. Sada možeš pratiti, rebalansirati i povući kapital iz raznih protokola sve na jednom mjestu. Jumper Exchange je postao prava smart money aplikacija. Osim ovoga imate i tu taj njihov takozvani HIP-3 model gdje timovi, evo ovo su sad ti timovi koje ja tu klikam, oni svaki od njih može izbaciti trgovanje nečeg što oni sami žele. Evo recimo ovi su tu izbacili Anthropic, Biotech, Defense, Energy, to su nekakve dionice, a ne morate ići na regulirane burze, nego svako može s tim tradat ovdje. Tako da je taj Hyperliquid onako potiho donosi ogromne promjene na tržište, potpuno demokratizira i omogućuje svakome da pokrene svoje tradanje, svoje trading parove i da počne tradat sam sa onim što mu je zanimljivo. Konačno još jedna stvar koja dolazi i koja će biti isto tako veliki hit, a trenutno je u testnoj fazi, to je taj takozvani HIP-4, vidite ovdje imate HIP-3, to je taj HIP-4 gdje ćete vi moći tradat outcome, a to znači zapravo prediction markets. Ono što imate danas na Polymarketu, vi ćete to moći ovdje tu tradat puno brže, puno lakše i bit će vam ovdje dostupno, tu će se samo još pojaviti jedna ova rubrika koja će se zvati outcome trading i ovdje ćete moći na nekakve ishode. Znači kao što danas radite na Polymarketu, tako ćete moći i ovdje. Ono što je tu zanimljivo je da ćete vi moći sa istim kolateralom koji već ovdje imate, s kojim nešto imate otvorene neke pozicije, moći ćete ovdje tradat te neke outcome. Na primjer, da li će taj predsjednik pobijediti, da li će sutra padat kiša, da li će Bitcoin ići preko 70.000 do kraja dana i takve stvari. To sve sad možete raditi na Polymarketu
Ali ovdje ćete imati tu takozvanu efikasnost kapitala puno veću, ili nećete morati kao na Polymarketu deponirati sad neke novce da bi se s njima tradali, da vam tamo budu zalokani dok se ne dogodi taj ishod. Ovdje već imate i tradate nešto, znači ljudi koji već tu imaju nekakve otvorene pozicije, pa njih će moći iskoristiti kao kolateral za tradanje tih budućih događaja, odnosno outcome marketa. To će sve još privući nove korisnike i to će postati još zanimljivije. Evo, to je trenutno u testnoj fazi i uskoro će se implementirati na Hyperliquid platformu. To će biti još jedan korak koji će dodatno povećati popularnost cijelog Hyperliquida i cijelog tog prostora decentraliziranih financija gdje vi više ne morate koristiti burze. Ovdje se stvari događaju puno brže, novosti se implementiraju puno brže, ovo reagira u trenutku na ono što tržište želi. I tu ljudi dolaze i tu ljudi vole tradat, plus ne stoji iza toga nikakvi VC fondovi koji nisu baš omiljeni u kripto svijetu, ne stoji iza toga niko nego tim i community koji to gradi, a sva zarada, odnosno većina zarade ide na to da se kupi token i da se burna. Znači ide na to da se podigne cijena tog hype tokena. Naravno da ovo nije financijski savjet, ne znamo šta će biti s cijenom tokena, niti vam savjetujem da ga kupite. Ovo je samo edukacija da budete upoznati s tim koje su novosti u prostoru, šta se tu novo nudi i zašto decentralizirane burze preuzimaju volumen od centraliziranih burzi i zašto svi prelaze na decentralizirane burze. Jer su brže, fleksibilnije, odmah reagiraju, permissionless, zato svjedočimo tom shiftu. Evo, ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!